Damn, I'm vibing with the new me. And if you got a problem, you can sue me. Oh, baby, now I'm going for it. I'm a star in my own movie. Now introducing the new me. Oh my God. Masaya naman. Yaguriate, Yaguriate. Maligayang bati. Wish! Wish! Yay! Monita, monita. Tapos, papremyo. Okay? Nene, mama, ne, papa. Okay. Okay. Laki nung kayo pa. Dapat si Bakong bago. Pamper Ito, daw. madali lang. Wala ito mali ka ba? Ay, hindi ka nininang ka. Nakita niya. Okay na? Hindi na kabahay. Ay, kabahay mo. Kumain mo? Kabayan. Kabayan. Biling kami. Sininang naman. Oh my God. Ay, nakapilit pa ito ha. Ay, walang titingin. Kabahay niyo po? Quieto. Hindi mo kapit ba? Hindi mo kabahay. Ako tinignan niya. Wala pa nila. Hindi na kabahay. Hindi ka bahay siguro basta wag lang. Oo, hindi na kabahay. Kaya ka eh. Dapat hindi niya pangalan. Ako wala kang bahay. Okay lang. Hindi ka kasi ako yung nabunod yung Ah, pangalan ko eh. patingin. Pray mo mamaya, ayaw lang makeup. Yung pangalan ko nabunod ko. Hindi, sinunod ka na. Galing naman. Hindi mo kapangalan. Hindi mo ano. May kaya yun. Nabunod yung pangalan eh. Hindi mo Okay. kapangalan. Nakatingin mo ako. Wala. Mahal. Ano na yun? Daddy, hindi mo kabahay Di dito. ba wala tayong secret? Devi descrivere com'è e poi dobbiamo indovinare. È femmina. Okay. Ako yan.
Kasi lunggi. Uy, longgi. Lunggi sa Maria. Bella. Tita Presi. Bella? Bella. Delikado. Come? Siguro ano to? Mama Marina. Mama Maria. Ask your baby. Dapat may picture pala. Thank you. Ano kaya yan? Six pieces eh. Pakita mo muna sa loob ma, baka peking baso lang yan. Ayan pala. Wow! Okay. Maganda! Oh my God! Hindi masyado matangkad. Parang ay! Ako yata yan! Woo! Si Meliano! Ano yan? Tanong mo. Ay! Si Mel nga! Pero maganda parang ako. Nakanakan. Siguro ano yan? Yung Jean. Uy! Tama sa phone. Ano? Babae? Lalaki? Lalaki. Bakla. Kakaiba. Kilala ko na yan. Maputi. Tall, dark, and handsome yan. Maputi. Describe ko ba matangos ilong. Oh, si Marvin yan. Medium ko. Si Marvin. Papaya ako. Baso din yan. Ano yan? Hala. Dog barba yan. Ate Yere, wow, sakto. Oh, may white and black na tayo ngayon. Wow, ganda. Ayan. Eh, Bello. Bello. Matak. Ay, si Bakang. Ninong Ding. Gianluca. Gianluca. Fragile. Misa che la mamma lo apprezza molto quella. Iyo. Sì. Quello che metterà dentro. Scarpe. Like, Luca, siediti. Ho paura proprio. Lagayan ng ulam. Sakto. Lunchbox. Sakto. Sharon Cuneta yan. Nice. Ira. Wow. Okay. Capellicordi. Femina. Ano credo di sì? Femmina maschio. Ok. Ok, chi è? Ate Presi. Eh sì. Chi stavi pensando? Huli ng Jordan. Ay, sakto. Pagkari-kari. Tomorrow kare-kare to come. Lalaki. 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 Maganda. Kakaiba. Maputi. Kakaiba. Maputi. Matanggal. Si Bakong. Ako na yan. Di ba? Ako na yan. JP na yan. Eh, guwapo na lang ka. Oh, JP. Sige, JP nga. Thank you. Tapos yan. Uy, ang ganda. Chef.
Ano eh, uno, dua, tres. Kain mo lang palagi yan. Kamukha ni ano. Alden Richard. Pwede. Si Bakong yan, for sure. Matangkat. Si Thomas. Picture frame yan. Hindi, iPhone daw eh. Kutsara pinidor daw yan. Laptop. Kaya ko seto. Tom, next year, mag-gym ka na. Bye. Yung taga. Roman eh. Boss. Hoy! Bruto. Amatyo! Femina. Scarlett! Barbie. Up. Bitin juice card. Baichu. Wow! Grilya. Justo per la camera. Gagamitin natin mamaya. Iyaw tayo. Sige kasi. Aria calda na. Yee! Yee! Maskyo, okay? Maskyo daw. Bello. Bello. Vecchio! Tito Bako! Nono din! Ano na yan pare? May puso. Wow! Maskyo. Wala na. Isa na lang. Kakaiba! Ano? Regular o ano? Special? Meron siyang patente. Oh, may patent. Papa! Ah! Ha? Pinalita. Ayun, malo. Yalog niyo muna po. Mukhang babasagin yan pa. Umot na ito. House and lot. Why, wow! Ganda! Pag ano to pare, sa Switzerland sana to. Yan! Tao siya. Tao siya. Grabe ka pa, baka ko yan ah. Kumakain ng kanin. Tapos magsasalawan din. Kasi konti na lang ang mga lalaki. Hindi ko naliligo. Minsan naliligo. Ala ka! Pa, anak mo ako pa ah. Isipin nyo lang pag may birthday. Si Bakong yan. Si Bakong. Special or regular? Dai! Eh, palatandaan siya kung pag ganon. Okay na yan. Hindi ako. Special or regular? Hindi ganun kasi. May palatandaan ng ganon eh. Uy, ano yan? Ano yan? Oh, mag-healthy ka na daw. Exercise. Mabait. Ako na yan. Maliit. Emotion. Ate Chloe! Yee! Apri ate. Piano eh, baka fragile ko eh. Tulungan ka pa. Oh, dami Wala. Ayan. Mukhang magiging masaya si mami dyan ah. Yay!
Maganda! Malakas po. Sexy! Ah, sexy! Sinong best friend yan? Sila? Sino daw best friend niya? Na. Ah, Oh, yan. Exchange! Ah, pre. Saan yun na, Nina? Para kayo kayo eh. Uy, nice! Oh! Papa mo? Oo, mainit. Hoy, upuan! Ayan, ayan. Uy, Uy! center table. Tama-tama. Center table. Yung sa... Picture! Picture muna. And I bet you thought you knew me.